तो यूं समझ लें कि उसमें से हमें बहुत सारे एक मदनी फूल इस तरह के मिलेंगे कि जिनसे हमारी जिंदगी की इस्लाह होगी। अब आज का जो मौजू है, वो मौजू इस वक्त जो बयान चल रहा है, उस बयान का मौजू है कि जवानी के अंदर इबादत और मदनी माहौल की बरकत है, मतलब नेक माहौल की बरकत है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस पर भी हम मदनी फूल लेंगे आपसे भी और दीगर मुबल्लिगीन से भी कि जवानी के अंदर इबादत किस तरह की जाए और इबादत, उस इबादत की फजाइल क्या हैं, जवानी के अंदर इबादत के और बुढ़ापे में इबादत के क्या फजाइल हैं। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी बारगाह में हम हाजिर हैं। मरहबा। क्या फरमाएंगे वसीम भाई? लोग तो कहते हैं जवानी दीवानी होती, जवानी दीवानी। जी हाँ सलमान भाई, ऐसा ही है, लेकिन दावत इस्लामी का जिस तरह ये इज्तिमा हो रहा है, और अगर ये कहा जाए कि दावत इस्लामी के एक बहुत बड़े जो दावत इस्लामी ने किरदार अदा किए हैं, उनमें एक अहम तरीन किरदार ये भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान इस्लामी भाई जो दावत इस्लामी के माहौल से मुंसलिक हुए हैं, यानी कहा जाता है कि दावत इस्लामी में एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो नौजवान इस्लामी भाइयों की, जवान इस्लामी भाइयों की माशाल्लाह। तो ये बात वाकई में ऐसा होता है कि इंसान जवानी के अंदर बहुत सारे, क्योंकि जवानी के अंदर सेहत भी होती है, जवानी के अंदर ताकत भी होती है, जवानी के अंदर बंदा जो है वो अपने मकासद को आगे लेकर चलने में कामयाब भी हो सकता है, सेहत भी साथ दे रही है, आज़ा भी साथ दे रहे होते हैं। बुढ़ापे में ये हिम्मत नहीं होती इंसान के अंदर। तो उमूमन लोगों को देखा काम के अंदर इन्हीं दिनों के अंदर मशागिल के अंदर मुब्तला हो जाते हैं, अल्लाह ताला की इबादत से दूर हो जाते हैं, नेकियों से दूर हो जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की फरमा बरदारी वाले कामों से दूर हो जाते हैं, एक तादाद गुनाहों के अंदर मुब्तला हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के माहौल की ये बरकत है कि नौजवानों को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की तरफ लगाया है, और यही वो अय्याम हैं, यही वो दिन हैं कि जिनके अंदर इबादत की जाती है। जैसे कि मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमा का भी वो बड़ा मशहूर शेर है ना कि रियाजत के यही दिन है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत, जो करना है अभी कर लो, अभी नूरी जवा तुम हो। तो जी हाँ, फिर पढ़ा है आपने मदीना मदीना। जी हाँ, फीड भी आ रही है माशाल्लाह। बांग्लादेश के जो वली की दावत इस्लामी है बयान फरमा रहे हैं माशाल्लाह। जी सुनाए जी, क्या फरमा रहे हैं? আল্লাহ তাআলা আমাকে মাফ করবে না। যেমন প্রিয় নবী রাসূলুল্লাহ আরবি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এটা বলেন যে ব্যক্তি শরঈ কারণ ছাড়া কোন মুসলমানকে কষ্ট দিল, সে মূলত আমাকে কষ্ট দিল, আর যে আমাকে কষ্ট দিল সে মূলত আল্লাহ তাআলাকে কষ্ট দিল। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, চিন্তার বিষয়, যারা আজ আমরা কোনো চিন্তা না করে এই জবান দিয়ে যা ইচ্ছা যা বলে ফেলে অন্য মুসলমান ভাইকে কষ্ট দিই, তার জন্য চিন্তার বিষয়। বুখারী শরীফের মধ্যে রয়েছে যে আল্লাহ এবং কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান রাখে তার উচিত যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে। হুজুর নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন, মানুষের অধিকাংশ গুনাহ এই জিহ্বা, এই জবান দ্বারা হয়ে থাকে। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, যারা আজ অশ্লীল কথাবার্তা আলোচনা করে, অশ্লীল কথাবার্তা শ্রবণ করে, কিয়ামতের দিন তাদের কি পরিণত হবে শুনুন। সে সম্পর্কে হযরত সাইয়েদনা ইব্রাহিম বিন মাইসারা রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বলেন, অশ্লীল কথাবার্তা আলোচনাকারী কিয়ামতের দিন কুকুরের আকৃতিতে উঠবে। হুজুর তাজদারে মদিনা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন, ওই ব্যক্তির উপর শুনুন, অন্তরে কান দিয়ে শ্রবণ করুন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ওই ব্যক্তির উপর জান্নাত হারাম যে অশ্লীল কথাবার্তার মাধ্যমে কাজ আদায় করে। আজ চিন্তার বিষয়, গভীর চিন্তা করুন, যারা অশ্লীল কথাবার্তার মাধ্যমে কাজকে আদায় করে থাকে তাদের জন্য জান্নাত হারাম, যা আমার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বেঁচে থাকার সে তৌফিক দান করুক। হ্যাঁ হ্যাঁ, যারা হয়তো অশ্লীল কথাবার্তা বলেন না কিন্তু শ্রবণ করেন, তাদের কি পরিণত হবে সে সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে। 4 প্রকারের জাহান্নামী এমন রয়েছে যারা ফুটন্ত পানি ও আগুনের মাঝখানে দৌড়াদৌড়ি করতে থাকবে এবং তারা কষ্টের কারণে নিজের ধ্বংসের আশা করতে থাকবে, কিন্তু তাদের ধ্বংস হবে না, শাস্তি চলতে থাকবে। তখন অন্যান্য জাহান্নামীরা বলবে, এ দুর্ভাগার কি হয়ে গেছে যে আমাদের কষ্টকে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে।
তখন বলা হবে এ দুর্ভাগা মন্দ অশ্লীল কথাবার্তার দিকে মনোযোগ দিত এবং তৃপ্তি লাভ করত, যার কারণে তার আজ এই এত বড় শাস্তি। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, এই জবানের খারাপ ব্যবহার করার কারণে কত শাস্তি রয়েছে আমরা শ্রবণ করলাম। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, দয়াময় আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতি সদয় হন, আমাদের জিহ্বাকে সংযত রাখার তৌফিক দান করুক। এই জিহ্বা আল্লাহর জিকির না করে অনর্থক বকবক করে অন্তরকে নিষ্ঠুর ও নির্মম করে তোলে। আল্লাহর প্রিয় নবী মক্কি মাদানী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, অশ্লীল কথাবার্তা বলা পাষাণ হৃদয়ের পরিচায়ক, আর পাষাণ হৃদয়ের পরিণতি জাহান্নাম। প্রখ্যাত মুফাসসির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ারকান রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি আলোচ্য হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, যেই ব্যক্তি জিহ্বার অসংযত বেফাস কথাবার্তা যার মুখ দিয়ে নির্দ্বিধায় চলে আসে, তখন বুঝে নেবেন তার অন্তর পাষাণ ও নিষ্ঠুর হয়ে গিয়েছে। তার মধ্যে লজ্জা বলতে কিছুই নেই। নির্মমতা এমন এক বৃক্ষ যার শিকড় মানুষের অন্তরে পতিত এবং এর শাখা প্রশাখা জাহান্নামের মধ্যে বিস্তৃত। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই গুনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকার সে তৌফিক নসিব করুক। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, প্রকৃতপক্ষে অধিক কথা মানুষের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক। তাই সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজের পবিত্র মুখে পাথর রাখতেন, যেন কোনো কথা বলার অর্থাৎ অনর্থক কথা বলার যেন সুযোগ না হয়। তো প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, এই জবানের হিফাজত আমাদের জন্য খুবই জরুরি এবং কষ্টকর রয়েছে। হযরত সাইয়েদনা মুহাম্মদ বিন ওয়াসি রহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি হযরত মালিক বিন দিনার রহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি থেকে বলেন, মানুষের জন্য মুখের হিফাজত সম্পদ হিফাজতের থেকেও বেশি কষ্টকর। আফসোস, আজ আমরা নিজের মাল সম্পদ হিফাজতের ব্যাপারে খুবই চিন্তিত, কিন্তু যে জবান আমার আপনার ঈমান হিফাজতের একটি মাধ্যম বলা হয়েছে, সে জবান হিফাজতের আমরা চেষ্টা খুবই কম করে থাকি। তো প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আমাদের উচিত যেন এই জবানের হিফাজত করি, এই জবানের হিফাজত করার চেষ্টা করি। আলহামদুলিল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল আমির আহলে সুন্নাত দামাত বারাকাতুহুল আলিয়া আমাদেরকে জবানের হিফাজত করার উৎসাহ দেওয়ার জন্য, গুনাহ থেকে বাঁচার উৎসাহ দেওয়ার জন্য, নেক কাজ করার উৎসাহ দেওয়ার জন্য, নেককার হওয়ার উপায় সম্বলিত একটি রিসালা দিয়েছেন, যার নাম মাদানী ইনামত রিসালা। যে মাদানী ইনামত রিসালার মধ্যে জবানের হিফাজত সম্পর্কিত অনেক প্রশ্ন রয়েছে, যে আপনি কি আজকে অহেতুক কথাবার্তা থেকে বেঁচেছেন? আপনি কি আজকে কুফলে মদিনা লাগিয়েছেন? হয়তো আমাদের মধ্যে অনেকে অজানা থাকতে পারে যে কুফলে মদিনা কি। কুফলে মদিনা হচ্ছে অনর্থক কথাবার্তা থেকে তো বাঁচা আমাদের প্রয়োজন, তার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় কথাবার্তাকেও গুছিয়ে দাওয়াতে ইসলামী। आपने मदनी फूल भी सुने हैं और बंगला ज़बान भी जो है सुनी है। एक चीज जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर आप थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ सुने तो वो जो बात बयान हो रही होती है उसका मजमून और मफहूम कुछ ना कुछ समझ में आ ही जाता है। अच्छा, हमें इसलिए भी आ जाता है क्योंकि ये बंगला देश के इस्लामी जब यहाँ पर आए थे माशाल्लाह, और फैज़ान मदीना में मदनी तरबियत के लिए, और यहाँ से मतलब इक्तिसाब फैज़ भी करते रहे और रिकॉर्डिंग्स भी इनकी होती रही, हमारे साथ सिलसिले में भी सब आते रहे, तो ये थोड़ी सी गुफ्तगू से अंदाजा हो जाता है कि क्या कुछ अल्फाज जैसे अमौदर के मतलब हमारे अवाम का मतलब ये है, और इस तरह करके कुछ अल्फाज का जो है ना वो मैं सलमान भी अगर आप जो है वो बंगला के अंदर हाले वाली पूछ लेंगे केमन अच्छे हैं, तो वो उम्मीद है कि काफी सारे मुबल्लिगीन को अब वहाँ जो इस वक्त नाजरीन है वो बिल्कुल बड़े 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 प्यार वाली बात है माशाल्लाह। और ये मोहब्बत का अंदाज है, ये होना चाहिए हमारे अंदर। हम मुसलमान हैं और मुसलमानों के बारे में कुरान करीम ने जो फरमाया है वो ये है, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मुसलमान जो है आपस में भाई भाई है। ठीक है, वाकई बात है। आपको कोई जबान जिससे आप मुखातब हो रहे हैं उनकी आप जबान बोले उस कम्युनिटी की, तो एक बहुत अजीब सी जिसे आप कहें ना कशिश भी आपस में एक पैदा होता है। भले आप जैसी भी जबान बोल रहे हैं लेकिन सामने वाला भी समझ रहा होता है कि ये मेरी दिलजोई के लिए बात कर रहा है। जी बिल्कुल। उर्दू बांग्लादेश में जब बांग्ला जबान में
کسی کا حال پوچھنا ہو تو پوچھتے ہیں کیمون اچھن، آپ کا حال جو ہے وہ کیسا ہے؟ تو وہ اگر حال اچھا ہو تو بندہ کہتا ہے کہ جی بھلو اچھن، کہ میرا حال جو ہے یہ اچھا ہے، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ یہ اور کیا کیا یاد کیا تھا، چلیں بہرحال یہ تو ایک لمبی فہرست ہے، کیا یاد کیا تھا؟ مدنی مقصد نہیں، مدنی مقصد میں نے یاد نہیں کیا، کچھ ہی وقت ملتا تھا۔ بہرحال موضوع جو ہمارا بیان کا بھی چل رہا تھا، جوانی کے اندر جو ہے یہ توبہ کرنا بڑی سعادت کی بات ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ در جوانی توبہ کرنا، یعنی جوانی کے عالم میں توبہ کرنا، یہ شیوہ پیغمبری، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مبارک انبیاء کرام علیہم السلام ہو گزرے ہیں ان کا مبارک طریقہ ہے، رجوع اللہ ان کا ہوتا ہے، تو ہمارا بھی رجوع اللہ ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں ایک جملہ بولا جاتا ہے 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے۔ بات یہ ہے کہ اس 4 دن کی چاندنی کا کیا فائدہ ہے جس کے بعد رات اندھیری ہی آنی ہے، اندھیری رات ہے نا، ابھی تو 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے، 4 دن کی چاندنی تو ہو گئی، اور جو اندھیری رات پھر اندھیری رات ہے، چاندنی 4 دن کی ہے۔ جملے پہ اگر غور کر لیں جو عام ہمارے معاشرے میں بولا جاتا ہے، خالد بھائی چاندنی کتنے دن کی ہے؟ 4 دن کی، پھر اندھیری رات ہے۔ تو یوں اس کو پھر یوں اس پرسپیکٹو میں لے لیں کہ جو 4 دن غفلت کے اندر اور گناہوں کے اندر ڈوبا رہے گا، معاذ اللہ، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گیا، میٹھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم روٹھ گئے، 4 دن تو اس نے نافرمانیاں کر کے گزار دی ہیں، آگے پھر جب یہ قبر میں اس نے رہنا ہے، حشر میں جانا ہے، ایمان سلامت نہ رہا تو پھر اندھیری رات ہی ہے ساری۔ تو ایسا ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیں تو امام اہل سنت نے کیسی پیاری بات فرمائی ہے، ہمیں کیا ذہن دیا ہے، ہمارے بزرگان دین کیا بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ ہماری جو تربیت ہے وہ یہ ہے کہ رات بھلے اندھیری آنی ہے لیکن ہم نے روشنی کا سامان ساتھ لے کر جانا ہے، چہرے پر داڑھی شریف اسنائی بھائی سجائے اور اس کو اپنا قبر کی رات روشن کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنا سامان لے کر جائے۔ اور امام اہل سنت نے کیسی پیاری بات ایک اور جگہ فرمائی ہے، یہ وہ نہیں ہے جو 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات جو بولتے ہیں نا، وہ تو ان کی رات اللہ ہی رحم کرے ان کی حال پر بھی، ہم تو نہیں چاہیں گے کہ ان کی رات بھی اندھیری ہو، ان کا دن بھی روشن ہو، ان کی رات بھی جو ہے وہ روشن ہو، ہم زندگی بھی روشن ہو، رات سے مراد قبر جو ہے یہ بھی روشن ہو، ہماری زندگی بھی اچھی ہونی چاہیے، ہماری قبر و آخرت بھی اچھی ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ تو یہ ہے جس نے زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے لو لگائی، سنتوں کو اپنایا، اس کا پھر انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بیڑا پار ہوگا۔ اور کیسی پیاری بات امیر سنت نے بھی فرمائی ہے، آپ فرماتے ہیں نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ دنیا میں بھی عزت ہے، قبر میں بھی عزت ہے، اور کل حشر میں بھی عزت ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور توبۃ النصوح کی سعادت اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ خالد بھائی بھی ہیں، حضور آپ کیا مدنی پھول عطا فرمائیں گے؟ پھر خالد بھائی کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ توبہ کے متعلق مدنی پھول ایک روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے پورنیتو چے شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد کریں যদি তোমার দের গুনাহ পরিমাণ হয়ে যায় যা আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে যায় और तुम्हारा যদি তওবা করে তাহলে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তোমাদের তওবা কবুল করবেন। एक और रिवायत मध्य होच्छे सरकार मदीना राहत कल्ब सीना फैज़ गंजीना साहिब मुअत्तर पसीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद करें जे अल्लाह बोलें जे हे हमार बंदारा तुम्हार दिन रात गुनाह लिपटे थको और अमी क्षमा करते थकी और अमी परवाह करी ना ओ तो अब तुमरा तोबा करते थको अमी क्षमा करते थकबो। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों अपनी सुन लें कि जे तोबा करे ওটা এটা ফজিলতে আছে অনেক ফজিলত আছে। তো আপনি भी इज्तिमा মধ্যে আছে ঢাকাতে इज्तिमा চলতেছে 3 দিনে इज्तिमा হচ্ছে
বিভিন্ন ইসলাম ভাই বিভিন্ন দেশ থেকে, বাড়ি থেকে, গ্রাম থেকে আসলে এখানে, তো আপনি भी তওবা করেন, ইবাদত করেন, খুব খুব सल्लु अल हबीब। बंगला का स्टॉक जो है ये बंगला का खत्म हो गया। चले ठीक है, मरहबा माशाल्लाह। पंजाबी में कहते हैं ना, बोल तेरे प्यार दे बोले कबूल ने, तोले भी कबूल ने, तमाशे भी कबूल ने। मरहबा जी खालिद भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल तौबा का एक मौजू चल रहा है। हम देखते हैं कि आपने भी बड़ी प्यारी बात की कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, तो अंधेरी रात उसकी जिसने चांदनी को ख़राब किया अपनी। अल्लाह करीम हम सब को अपनी ज़िंदगी नेक आमाल करके बसर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला बड़ा मेहरबान है हम पर, बड़ा गफ़ार है। बंदा गुनाह कर लेता है, लेकिन अगर कितने ही गुनाह कर ले, वो इतने गुनाह कर ले कि अपने गुनाहों से ज़मीन और आसमान को भर दे, लेकिन सिद्क़े दिल के साथ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रुजू लाए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ऐसा गफ़ार है कि वह तमाम गुनाहों को बख्श देता है। उसने अपने बंदों से इरशाद फरमा दिया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अपने रब की रहमत से मायूस नहीं होना, क्योंकि जो तुम्हारा रब है वो ऐसा मेहरबान है। इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, वो तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमाने वाला है। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, वो बख्शने वाला है, वो मेहरबान है। ये रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की शान है। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हम दावत इस्लामी के मदनी माहौल में बकसरत इस तरह के मनाजिर देखते हैं कि लोग जो मदनी माहौल से वाबस्ता होने से पहले मुख्तलिफ किस्म के तर्ज ज़िंदगी को अपनाए हुए थे, गुनाहगारी में गोया अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन जब दावत इस्लामी के इज्तिमात में आते हैं, मदनी काफ़िलों के मुसाफिर बनते हैं, जैसे सालाना इज्तिमा अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल बांग्लादेश में जारी है, इन इज्तिमात में आते हैं तो मुबल्लिगीन की रिक्कत अंगेज़ दुआएं, आशिकाने रसूल के साथ मिलकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आहोजारी करने का वो मामला होता है कि वो शख्स जिसने ज़िंदगी भर कभी गोया ये तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि मेरी आंख से आंसू जारी होंगे, वो भी ज़ारो कतार धाड़े मार मार कर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा कर रहे होते हैं, गिरिया कर रहे होते हैं। अल्लाह करीम उनको तौबतुन नसूह की भी तौफीक अता फरमाता है, फिर मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाते हैं। कुर्बान जाइए सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक फरमान पर। मदनी आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसकी आंखों से अल्लाह तबारक व ताला के खौफ की वजह से मक्खी के सर के बराबर भी आंसू निकलेगा, अल्लाह तबारक व ताला उस पर आतिश जहन्नम को हराम फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या रहमत है अल्लाह तबारक व तआला की। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पर भी मतलब एक हदीस मुबारका का मफहूम है, वो रिवायत है, एक उसका याद आ रहा है कि एक बंदा था, जब उसने ख्वाब में ये देखा कि क़यामत कायम हो चुकी है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में लोग जो है वो पेश किए जा रहे हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश होने का मामला है, तो उसे राह में उसकी माँ मिलती है। उसकी माँ कहती है, बेटा आज मामला बड़ा सख्त है, हिसाब किताब होना है, मेरे गुनाहों में से एक गुनाह तुम ले लो। तो बेटा कहता है, नहीं माँ जी, आज मैं नहीं ले सकता, मना कर दिया। माँ ने उसको बहुत कोशिश की, बहुत समझाया कि कुछ तो मेरा बोझ हल्का करो, लेकिन उसने बोझ हल्का करने के लिए वो उस दिन यानी क़यामत के दिन वो तैयार नहीं हुआ। अभी यही बातचीत उनका मामला चल रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से फरिश्ते आए और उसको उसकी माँ से जो है वो ले जाने लगे। माँ ने पूछा कि कहाँ लिए जाते हो? वो फरिश्ते कहने लगे कि हम इसे रब अज़्ज़ा वजल की बारगाह में लेकर जा रहे हैं। तो उसकी माँ उसको पकड़ने लगी और कहने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बेटे को अजाब की वजह से जहन्नम में डाल दिया जाए। उसने अपने सीने से उसे चिपटा लिया। अब माँ की मोहब्बत यह कि वो बेटा अगरचे माँ की नेकी को कबूल नहीं कर, उसकी गुनाह को कबूल नहीं कर रहा था, वो लेने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन माँ की मोहब्बत यह कि उसको जाने नहीं दे रही थी और उसको पकड़ के अपने साथ चिमटा रही थी। लेकिन फरिश्ते थे, उसको ले गए। जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उसे लेकर जाने लगे तो उसकी माँ ने कहा कि ए बेटा, अगर रब्बे करीम तुझ पर करम फरमाए और तुझे जन्नत में दाखिले की सादत अता फरमा दे तो अपनी माँ को मत भूलना। में ले जाया गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उससे दरियाफ्त किया कि ए बंदे, मफहूम रिवायत का, कि तुझे किस चीज ने इस बात पर उभारा था कि तू मेरी नाफरमानी करे? तो वो अर्ज करता है कि मौला करीम, मैं अपने नफ्स की ख्वाहिशात और शैतान के चक्करों में आकर मैंने तेरी नाफरमानी की। रब्बे करीम, मैं ये जानता था कि तू बड़ा गफ्फार और सत्तार है, तू गुनाहों को छुपाता भी है, तू मगफिरत भी फरमाता है,
तो जिस तरह तूने दुनिया के अंदर मेरे गुनाहों को छुपाया और लोगों के सामने मेरे गुनाहों को जाहिर नहीं किया, ऐ मौला करीम आज भी मुझ पर करम फरमा। रिवायत में है कि उसके पास जब उसका नामा अमाल पेश किया जाएगा तो वो शख्स उस वक्त अपना नामा अमाल पढ़ेगा। जब नेकियां होंगी तो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से वो बुलंद आवाज से पढ़ेगा, लेकिन जब वो गुनाह उसके नामा अमाल के उसके सामने से गुजरेंगे नामा अमाल में, तो वो उसकी आवाज पस्त हो जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब वो अपना नामा अमाल पढ़ेगा तो लोग कहने वाले ये कहेंगे कि ये कैसा शख्स है कि इसके नामा अमाल में तो गुनाह ही नहीं है, क्योंकि जब वो गुनाहों का तज़किरा कर रहा था तो इंतहाई पस्त आवाज से, और जब नेकियों का तज़किरा कर रहा था तो बुलंद आवाज से। अल्लाह तबारक व तआला उससे फरमाएगा कि ए बंदे, मैंने तेरी दुनिया में भी पर्दापोशी की, आज भी मैं तेरी पर्दापोशी करता हूं और तुझे जन्नत में दाखिला अता फरमाता हूं। जब वो बंदा जन्नत में उसको दाखिले की सादत मिलती है तो वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करता है कि ए मौला करीम, मेरी एक माँ है, वो एक गुनाह की वजह से फंसी हुई है, तो तू उस पर भी करम फरमा और उसे भी मेरे साथ जन्नत का दाखिला अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा कि ए बंदे, वो माँ के जो तुझसे इस कदर मोहब्बत करती है कि तू उसके गुनाह तो कबूल नहीं करता, लेकिन वो गुनाहों के बावजूद तुझे अपने सीने से चिमटाए रखती है कि कहीं तुझे जहन्नम में ना डाल दिया जाए, तो मैंने आज तुझ पर भी करम किया और मैं तेरी माँ से बढ़कर तुझसे मोहब्बत करने वाला हूं, और इसी बिना पर अपनी माँ को भी अपने साथ ले। जिस तरह तू दुनिया में उससे जुदा नहीं हुआ तो मेरी रहमत से जन्नत में भी उससे जुदा नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत कुर्बान जाए नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की शफाअत, हुजूर की रहमत। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने कैसे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम का दामन हमें अता फरमाया है, उनका उम्मती बनाया है जो अपने गुलामों की शफाअत भी करेंगे। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान का हम मुबारक अंदाज देखते हैं तो हमें क्या उससे रहनुमाई मिलती है, उस पर भी कुछ बात करते हैं। और बांग्लादेश के इस्लामी भाई हमें माशाल्लाह बयान करते हुए ये जगमगाते चेहरे के साथ नजर आ रहे हैं। मुझे अगर बताएंगे पीसीआर वाले, ऑडियो आ रही है माशाल्लाह जी, कुछ बयान सुनाए, फिर हम इंशाल्लाह दोबारा मदनी फूल अपने कंटिन्यू करते हैं। तो देखा যাবে আমাদের এখন বর্তমান সময়ে যুবক সমাজ বিভিন্ন গুনার মধ্যে, খারাপ কাজের মধ্যে লেগে যাচ্ছে। কেউ মোবাইলের মাধ্যমে, কেউ মিডিয়ার মাধ্যমে, কেউ খেলাধুলার মাধ্যমে, কেউ বিভিন্ন মহিলা নিয়ে আড্ডার মাধ্যমে, কেউ আরো বিভিন্নভাবে গুনাহের মধ্যে আমাদের এই যুবক অর্থাৎ যৌবন এটা আমরা অতিবাহিত করতেছি। তো প্রিয় ভাইরা, আমাদের কি উচিত আমরা যেন এই দাওয়াত ইসলামের মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাই আর নিজের এই যৌবনকে আমরা যেন ভালো কাজের মধ্যে অতিবাহিত করি। আমাদের বুজুর্গানে দিন রহিমাহুমুল্লাহ, ইনারা নিজেরা তো গুনাহ থেকে বাঁচতেন এবং অপরকেও তারা নেকির মধ্যে নিয়ে আসতেন। এবং প্রিয় ভাইরা, ইনাদের মধ্যে আল্লাহ তাআলার ভয়, আফসোস, অনুশোচনা কিরকম ছিলেন আসুন আমরা শ্রবণ করি। বর্ণিত রয়েছে যে ছোটবেলায় হযরতে সাইয়্যিদুনা হাসান বসরি রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি, তিনি ইনার কোনো একটা গুনাহ হয়ে যায়, যখন তিনি কোনো নতুন পোশাক সেলাই করতেন সেই পোশাকের আস্তিনে তিনি সেই গুনাহটি লিখে রাখতেন, আর বেশিরভাগ সময় সেটি দেখে দেখে এত বেশি কান্নাকাটি করতেন যে তিনি রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বেহুশ হয়ে যেতেন। তার উপর আল্লাহ তাআলার রহমত বর্ষণ হোক। এরপরে হযরতে সাইয়্যিদুনা উতবাতুল গুলাম রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি, ইনার ব্যাপারে এসেছে তিনি এক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ করে এক জায়গার মধ্যে এসে ইনার শরীরের মধ্যে কম্পন শুরু হয়ে গেল। তিনি কাঁপতে লাগলেন এবং কান্না করতে লাগলেন। কেউ জিজ্ঞাসা করলো, আপনি এরকম ভাবে কেন ভয় পাচ্ছেন এবং কান্না কেন করতেছেন? তিনি বললেন, আমি শৈশব অবস্থায় এই জায়গার মধ্যে একবার গুনাহ করেছিলাম, এই জায়গা থেকে আমার ওই গুনার কথা স্মরণে চলে আসলো, আমি এই ভয়ে কান্না করছি। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আমরা শুনলাম যে উতবাতুল গুলাম রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি, ইনার শৈশবে যুবক অবস্থায় একবার যে ইনার থেকে গুনাহ হয়েছিল। আর প্রিয় ইসলামী ভাইরা, যারা যুবক থাকে অর্থাৎ নাবালিগ থাকে, এনাদের আমল নামাতে কোনো গুনাহ লিখা হয় না। নাবালিগ অবস্থায় এনাদের আমল নামাতে কোনো গুনাহ লিখা হয় না। এরপরেও উতবাতুল গুলাম রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি, ইনার মধ্যে খৌফে খুদা, আল্লাহ তাআলার ভয় এত বেশি ছিল
যে তিনি ওই জায়গাতে যে শৈশব অবস্থায় নাবালিক অবস্থায় যে একবার গুনাহ হয়েছিল, ওই গুনার কথা স্মরণ করেও তিনি আল্লাহর দরবারে আল্লাহর ভয়ে কান্নাকাটি করতেছে। তো প্রিয় ভাইরা, আমরা যদি দেখি দিন রাত প্রত্যেক দিন বালিক হওয়ার পরেও যুবক অবস্থায় অগণিত আমরা গুনাহ করে যাচ্ছি, অগণিত গুনাহ করে যাচ্ছি। এত বেশি গুনাহ আমরা করতেছি যেগুলা আমরা গণনা করে শেষ করতে পারবো না। কত বেশি গুনাহ আমাদের থেকে হচ্ছে। মিথ্যা বলে গুনাহ, গালি দিয়ে গুনাহ, ফিল্ম ড্রামা দেখে গুনাহ, গান বাজনা দেখে গুনাহ, নামাজ কাজা করে গুনাহ, মা বাবার নাফরমানি করে গুনাহ, মুসলমানের হক নষ্ট করে গুনাহ, এবং মুসলমানের উপর জানমালের উপর আঘাত করে গুনাহ। এইভাবে প্রিস্তাই ভাইরা গীবত করে, চোখ দিয়ে কুদৃষ্টি দিয়ে, হারাম জায়গার মধ্যে গিয়ে, নাচ গানের মেহফিলের মধ্যে গিয়ে, ব্যাংশ বিভিন্ন রকমের আরো গুনাহের জায়গার মধ্যে গিয়ে গিয়ে আমরা আমাদের এই যৌবনকে অতিবাহিত করে গুনার মধ্যে বরবাদ করতেছি। এর পরেও আমাদের মধ্যে আল্লাহ তাআলার ভয়, অনুভূতি, অনুশোচনা এগুলা সৃষ্টি হয় না, বরং আমরা ওই গুনাহ করে ওই জায়গার মধ্যে গিয়ে আরো হাসি, আমাদের মধ্যে লজ্জাবোধ হয় না। তো প্লিজ তাই ভাইরা, আমাদের কি উচিত আমরা যেন আমাদের বুজুর্গানে দিন রহিমাহুমুল্লাহ যারা শৈশব অবস্থায়, যে অবস্থায় তাদের আমল নামাতে গুনাহ লিখা হয় না, ওই অবস্থায় তারা তাদের ওই গুনাহের কথা স্মরণ করে আল্লাহর ভয়ে কান্নাকাটি করতেছেন, আমাদের কি উচিত আমরাও যেন নিজের গুনাহ থেকে আজকে সত্যিকার ভাবে তওবা করে নিন এবং যা হয়েছে কান্নাকাটি করেন, আল্লাহর দরবারে নিজের গুনাহকে ক্ষমা করিয়ে নিন। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আলহামদুলিল্লাহ আযওয়াজাল, এর জন্য আজকে দাওয়াত ইসলামী আমাদেরকে সুন্দর মাদানী পরিবেশ দিয়েছে, মহল দিয়েছে, যেটার মাধ্যমে আমরা নিজের সময়কে আল্লাহ তাআলার ইবাদতের মধ্যে, ভালো কাজের মধ্যে অতিবাহিত করতে পারবো। অর্থাৎ আমরা এখন বর্তমান যে সময় দেখতেছি যে আমাদের বন্ধু বান্ধবের পরিবেশ মহল রয়েছে, ঘরের মহল রয়েছে, স্কুলের মহল রয়েছে, বিভিন্ন জায়গার মহল রয়েছে, যে কোনো পরিবেশের মধ্যে গেলে আমরা শুধু গুনাহ করার প্রতি আকৃষ্ট হই, নেকি করব এই আগ্রহ জজবা আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় না। কিন্তু দাওয়াত ইসলামী ওই কঠিন সময়ের মধ্যে এমন একটা মাদানী পরিবেশ, যে মাদানী মহলের মধ্যে আসার সাথে সাথে গুনাহ করার প্রতি ঘৃণা চলে আসে আর নেকির প্রতি মুহাব্বত চলে আসে। তো প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আমরা যদি নিজেকে নেককার বানাতে চাই এবং গুনাহ থেকে বাঁচতে চাই, আমাদের উচিত আমরা এই দাওয়াত ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাই এবং নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে আমাদের এই যৌবনকে আল্লাহ তাআলার ইবাদতের মধ্যে অতিবাহিত করি। হুজ্জাতুল ইসলাম হযরতে সাইয়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বলেন, হযরতে সাইয়্যিদুনা ইবনু সিম্মা রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি একবার নিজের হিসাব করতে গিয়ে নিজের বয়সকে গণনা করলেন। অর্থাৎ তিনি ফিকরে মদিনা নিজের জীবনের আমলনামাকে হিসাব করতে গিয়ে নিজের বয়স গণনা করলেন। যখন ইনি বয়স গণনা করলেন তখন ইনার বয়স হয়েছিল 60 বছর। এই 60 বছরকে 12 দিয়ে গুণ করলেন, তখন মাস হল 720 মাস। এরপর তিনি ওই 720কে আবার 30 দিয়ে গুণ দিলেন, এর গুণফল হলো 21,600 ছিল, 21,600 ছিল। এগুলো ছিল ইনার পুরা জীবনের সর্বমোট দিনের সংখ্যা। এবার তিনি নিজেকে সম্বোধন করে বললেন, যদি আমার জীবনে দৈনিক একটি করে গুনাহ সংগঠিত হয়ে থাকে, তাহলে এখন পর্যন্ত আমার থেকে 21,600 গুনাহ হয়ে গিয়েছে। অথচ এই দীর্ঘ সময়টিতে এমনও দিন ছিল যেই দিনে আমি হাজারো গুনাহ করেছি। এরপরে তিনি কান্না করেন, ইনার মধ্যে ওই গুনার কথা চিন্তা করেন, আল্লাহ তাআলার ভয় পয়দা হতে লাগলো এবং ইনার মুখ দিয়ে এক চিৎকার বের হলো আর ইনার শরীর থেকে ইনার রূহ মুবারক বের হয়ে গেল। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আমরা শুনলাম যে হযরতে সাইয়্যিদুনা ইবনু সিম্মা রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি তিনি কিভাবে নিজের যৌবনের হিসাব করলেন, যে বয়স হিসাব করলেন, আমার বয়স 60 বছর হয়েছে,
আর মাস হিসাব এত মাস হয়েছে, দিন হিসাব করলে ৬,৭০০ হয়েছে। আর বলতেছে কি যদি একদিনে আমি একটা করে গুনাহ করি তাহলে এখন পর্যন্ত আমার থেকে ৬,৭০০ গুনাহ হয়েছে। আর আমার জীবনের মধ্যে এরকমও তো দিন অতিবাহিত হয়েছে আমি শুধু একটা গুনাহ নয় হাজারো গুনাহ করেছি। তাহলে আমার আমল अल्लाह हमारे हाल पे रहमत फरमाए और हमारे गुनाहों को मुआफ फरमाए और हमें नेकियों की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से तौफीक की खैर का सवाल भी होना चाहिए। अल्लाह ताला से बंदा सवाल करता रहे और अपनी एफर्ट करता रहे, अपनी कोशिश जो है वो करता रहे। और रब तबारक व तआला बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है और ला युदीउ अज्र अल मुहसिनीन उसका मुजदा जां फिजा है। और वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, ये उसका मुबारक फरमान है। और बंदा कोशिश करे अल्लाह तबारक व तआला को उसकी रहमत, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पाने के लिए, उसको राज़ी करने के लिए बंदा एफर्ट करता रहे, कोशिश करता रहे, दुआ करता रहे, औलिया किराम से, अल्लाह वालों से, नेक बंदों से दुआ करवाता रहे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की रहमत शामिल हाल होगी और निगाह रहमत ज़रूर होगी और बख्शिश का भी इंतज़ाम होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आला हज़रत इमाम अल-सुन्नत फरमाते हैं कि है ये उम्मीद रज़ा को तेरी रहमत से शाह, ना हो जिंदान ये दोज़ख तेरा बंदा होकर। ये उम्मीद रज़ा को तेरी रहमत से शाह है, ये उम्मीद रज़ा को तेरी रहमत से शाह, ना हो जिंदानी ये दोज़ख तेरा बंदा होकर, ना हो जिंदानी ये दोज़ख तेरा बंदा होकर। गुज़रे जिस राह से वो सईद वाला होकर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं को बंदा याद रखे, सुन्नतों को याद रखे, उन पर अमल करे, उनसे मोहब्बत करे तो बेड़ा पार होगा। हुजूर लजपाल करीम हमें कहीं भूले ही नहीं है। हुजूर कहाँ भूले हैं अपने गुलामों को, अपने उम्मतियों को। दुनिया में तशरीफ लाए तो याद रखा, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अहकाम शरिया का निफाज फरमाया तो याद रखा, और मिराज पर गए तो याद रखा, कब्र मुबारक में तशरीफ ले गए तो याद रखा, कल मैदान हशर होगा तो याद फरमाएंगे। जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। और अमीर सुन्नत ने क्या प्यारा शेर कहा है, आप फरमाते हैं मेराज की शब तो याद रखा, फिर हशर में कैसे भूलेंगे, अत्तार इसी उम्मीद पे हम दिन अपने गुजारे जाते हैं। अभी सुनाई दे। मेराज की शब तो याद रखा, फिर हश्र में कैसे भूलेंगे। मेराज की शब तो याद रखा, फिर हश्र में कैसे भूलेंगे। इस शेर को एक और तर्ज में पढ़ा जा सकता है, हाजी मुश्ताक साहब ने पढ़ा है और क्या ही खूब पढ़ा है। ये है कि मेराज की शब तो याद रखा, फिर हश्र में कैसे भूलेंगे। मेराज की शब तो याद रखा, फिर हश्र में कैसे भूलेंगे। अत्तार इसी उम्मीद पे हम दिन अपने गुजारे जाते हैं। अत्तार इसी उम्मीद पे हम दिन अपने गुजारे जाते हैं। अत्तार इसी उम्मीद पे हम दिन अपने गुजारे
جاتے ہیں۔ وسیم بھائی دیکھیں، امیر علیہ سنت کا ایک حضور کی بارگاہ سے ایک لگاؤ اس شعر میں مطلب اظہار ہو رہا ہے، اس کا پتہ چل رہا ہے۔ ایک بات ہے حضور کی رحمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم پر ایک امید بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی عملی زندگی کو دیکھیں تو وہ بھی ایک لاجواب ہے۔ جیسے عام طور پر یوں ہوتا ہے کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ میں بخشے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، یہ اعتقاد، یہ گمان اور یہ انداز اور یہ بات دل میں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ہوگی، فضل ہوگا، کرم ہوگا، ایمان سلامت رہے گا اور حضور کی شفاعت نصیب ہوگی، بالکل یہ ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر کیسے کام چلے گا؟ تو سلمان بھائی واقعی میں ایک ایمانی بندے کا نامکمل ہے کہ کیسا وہ مسلمان ہے کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فضائل و کمالات پر ایمان نہ لائے، یا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی رحمت کی طرف متوجہ نہ ہو۔ میں جس چیز کی طرف آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بھی ہو اور اس کے ساتھ زندگی ایسی گزرے کہ خود بھی بنا سنتوں کا پیکر ہو، دوسروں کو بھی سنتوں کی ترغیب دلا رہا ہو۔ کیا فرمائیں گے آپ اس انداز؟ واقعی میں سلمان بھائی یہ حقیقت ہے۔ بات وہی ہے نا کہ ہمارے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی اگر ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، امیر علیہ سنت کے کردار کو آپ دیکھیے کہ ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ایک تعداد تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ جنتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے بارے میں فرمایا جنتی ہیں، حضرت عثمان غنی کے بارے میں فرمایا جنتی ہیں، مولا مشکل کشا کے بارے میں فرمایا جنتی ہیں۔ لیکن اگر ان اکابرین کی ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی اور پرہیزگاری کا یہ عالم کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آج سے عثمان جو چاہے کرے، عثمان جنتی ہے۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر شریعت پر عمل دیکھتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ شریعت پر عمل دیکھتے ہیں کہ ان کے تقوی اور پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ کسی غلام نے اگر کوئی منتر ونتر پڑھ کر ایک دودھ جو لا کے دیا صدیق اکبر کے پاس کہ یہ دودھ پی لیجئے، ابھی اور پہلے کا یعنی زمانہ جاہلیت میں پڑا ہوا تھا اس نے، صحیح نا، اسلام لانے سے پہلے، اور وہ دودھ لا کر پیش کرتا ہے، آپ پی لیتے ہیں، اور پینے کے بعد جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ اس منتر کے عوض میں دودھ تھا تو حلق میں انگلی مار کر اسے باہر نکال دیتے ہیں، اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ جو میں نے کرنا تھا وہ تو میں نے کر دیا، جو اس کے ذرات رہ گئے اپنے بندے کو معاف کر۔ یعنی یہ وہ شخصیات کہ جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا مجدہ سنا دیا، اور عثمان غنی نے تو حضور سے جنت خریدی، بیچی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدی۔ ایک بندہ جب کوئی چیز خرید لے تو اس شے پہ اس کا حق جو ہے یہ متحقق ہو جاتا ہے، بھئی اس کی ہے، مرضی ہے اس کی۔ لیکن اس کے باوجود دیکھیں ان کی نمازوں کی پابندی، شریعت کی پابندی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی، نہیں ہٹتے تھے۔ تو جی ہاں، تلاوت قرآن کے وقت، اللہ اکبر۔ اسی طرح امیر علیہ سنت کو اگر ہم دیکھتے ہیں، آپ نے وہ شعر پڑھا، یہ واقعی میں کہ اپنے عقیدے کا اور اپنے جسے کہتے ہیں نا کہ اس بات کا اظہار ہے کہ میرا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ سرکار مجھ پر ضرور کرم فرمائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم عملی انداز دیکھتے ہیں تو نہ صرف خود بلکہ اپنے محبین کو، اپنے متعلقین کو، اپنے مریدین کو بھی شریعت کی طرف ہر وقت ترغیب دلاتے رہتے ہیں۔ اور سلمان بھائی حیرت کی بات ہے کہ اسلامی بھائی مثال کے طور پر اگر اوپر کی طرف آ رہا ہے سیڑھیوں پر، لائٹ آن کر دی، لائٹ آف نہیں کی اس نے، تو اب یہ لائٹ آف نہیں کی تو اب یہ فضول خرچی ہو رہی ہے، اس کی طرف بھی امیر علیہ سنت توجہ دلا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے وہ لائٹ جو خرچ کر دی تو اسے ذرا بند کر دیجئے گا، آج کے بعد احتیاط کیجئے گا۔ یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جن کو ہم نارملی لیتے ہیں کہ یار کوئی پرابلم والی بات نہیں، مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا مثلا گزرگاہ، کہ گزرگاہ میں جہاں مدنی مذاکرے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو ایک سیڑھیوں پر چڑھتے وقت آن کرنے کا بٹن ہے کہ یہاں سے لائٹ آن ہوگی، اس کے بعد جب اوپر تشریف لے جائیں گے تو وہاں سے آف کریں گے۔ یعنی اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی اہمیت اور شریعت کی پابندی، پھر یہی ترغیب اپنے متعلقین کو، اپنے محبین کو، اپنے مریدین کو دی جا رہی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں یہ اجتماع ماشاءاللہ اتنا بڑا اجتماع، اور نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد، نوجوانوں کی عبادت کے بارے میں جو حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ نوجوان جو عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض فرشتوں کی مثل ہو جاتا ہے وہ، یہ مقام و مرتبہ حدیث پاک میں بیان کیا۔ تو اتنی بڑی تعداد کو سمجھ لیں، اتنے ایک اجتماع میں لے آنا، اور پھر انہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ اجتماع گویا کہ پوری جسے کہتے ہیں نا کہ مدنی تربیت ہے اسلامی بھائی کی، کہ اب یہ ماشاءاللہ یہاں پر کھا رہے ہیں تو ان کی ترغیب، ان کو کھانا سنت کے مطابق کس طرح کھانا ہے۔ دیکھو سرکار کی رحمت سے امید رکھو،
سرکار کی رحمت کے اوپر عقیدہ رکھو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سرکار کی سنتوں کو سنتوں پر بھی وہاں پہ عمل کرو۔ باقاعدہ ماشاءاللہ ہم تب ملتان اجتماع سلمان بھائی یقین کریں کہ یاد آتا ہے اس اجتماع کو دیکھ کے، کل بھی بڑی کیفیت ہو رہی تھی گھر کیا ہے یہ، تو ہم تب جاتے تھے تو ایسا ہوتا تھا سلمان بھائی کہ کدو شریف جی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسندیدہ ترین ایک ڈش سمجھ لیں، صحیح نا، سبزی۔ تو اس سبزی کو ہمارے ذمہ داران باقاعدہ طور پہ کھانے میں ڈلوایا کرتے تھے کہ کدو شریف ڈال دیجئے گا، اور پھر کدو شریف کھاتے وقت اسلامی بھائیوں کو ذہن دیا جاتا تھا کہ یہ کھانا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سرکار کو پسند ہے، صحیح ہے نا۔ تو اب یہ پریکٹیکلی ترغیب ہو رہی ہوتی ہے، پریکٹیکلی اسلامی بھائیوں کو سکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ یار دیکھو ہم کچھ بھی ہیں، ہمیں سرکار کی رحمت سے امید ہے، بالکل سرکار بخشوائیں گے، سرکار کے صدقے میں ہی مغفرت ہوگی، لیکن سرکار کی سنتوں پر بھی عمل ہوگا۔ یہ امیر علیہ سنت کا خود اپنے اوپر بھی نافذ کرنا، آپ دیکھ لیں، سرحانہ ہے امیر علیہ سنت کا سنت کے مطابق، بستر ہے سنت کے مطابق، چلنا ہے سنت کے مطابق، دسترخوان پہ بیٹھ جائیے کھانا ہے سنت کے مطابق، سارے کے سارے انداز سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو بات وہی ہے کہ اللہ کی رحمت سے امید، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم اور فضل پر امید بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہے۔ تو لہذا بعض لوگ جو اس طرف چلے جاتے ہیں نا سلمان بھائی، ہم بھی دیکھتے ہیں اور معاشرے کے اندر کہ جی ہمیں تو جی بس ہم فلاں جگہ پہ بیٹھ گئے ہیں تو ہم فلاں یعنی کہ ہمیں یعنی کہ منصب مل گیا ہے کچھ، تو صحیح ہے نا جی، اب جی وہ کیا نمازیں تو کیا شریعت کی پابندی چھوڑ دیتے ہیں، صحیح ہے نا۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ امیر علیہ سنت کو دیکھیے، پوری دنیا میں مریدین موجود ہیں، محبین موجود ہیں، متعلقین موجود ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا جس قدر ذہن اپنے مریدوں کو دیا جا رہا ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر خود عمل کیا جا رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نگران شورا نے فرمایا جن دنوں میں نے پیٹ کا قفل مدینہ کتاب لکھی تھی، ان دنوں آپ نے اپنے اوپر اس کو نافذ فرمایا، نافذ کیا۔ آپ کی یہ شان ہی یہ ہے، شان ہی امتیازی بس یہ ہے، آپ خود اپناتے ہیں اور پھر ترغیب دلاتے ہیں، اور پھر وہ خود ہی فرماتے ہیں نا کہ ترغیب دلانے کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے۔ آپ اس جملے پر غور کریں، اس جملے پر اللہ اکبر، ترغیب دلانے کے لیے سراپا، خالی ترغیب دلانے کے لیے باعث ترغیب نہیں، سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلے یہ فرمان تھا کہ ترغیب دلانے کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے، پھر آگے اب ارشاد فرماتے ہیں ترغیب دلانے کے لیے سراپا ترغیب بن جائیے۔ اللہ اللہ، اگر ہمیں ترغیب دلانی تو بنیے، سبحان اللہ، پھر آگے چلے گا سلسلہ۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، اور میرا جی چاہ رہا ہے امیر علیہ سنت کی نظر ایک شعر جو ہے وہ ہو جائے۔ اللہ اللہ اللہ، میں پڑھ دیتا ہوں۔ کتنے بنائے عالم و حافظ، کتنوں کو ہے تم نے سوارا، کتنے بنائے عالم و حافظ، کتنوں کو ہے تم نے سوارا، پیر میرا، پیر میرا، پیر میرا پیارا، پیر میرا، پیر میرا، پیر میرا، کالی زلف سبز امامہ، کرتا سفید ہے کتنا پیارا، پیر میرا، پیر میرا، پیر میرا۔ اللہ تبارک و تعالی امیر علیہ سنت کا سایہ سلامت رکھے، اور ہمیں ان کے دامن کرم سے وابستہ رہتے ہوئے اپنی قبر و آخرت کی بہتری اور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نیچے سلائیڈ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیے سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے 9:15 پر معمول یہ ہے کہ بدھ اور جمعرات کو کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ براہ راست نہیں ہوتا، تو آج معمول اپنی جگہ برقرار رہے گا انشاءاللہ۔ یہ سلسلہ آپ دیکھیں گے 9:15 بجے، تو 9:14 تک ہم آپ کے ساتھ ہیں براہ راست، اور پھر اس کے بعد جو دیگر نشستیں ہوں گی اس میں بھی انشاءاللہ شرکت ہوتی رہے گی۔ ہمارے مہروز بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، مبلغین کا یہ جو ہمارا ہے ساتھ، یہ جاری و ساری رہے گا۔ خالد بھائی کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں اینڈنگ کے، اور پھر ہم ابھی تک کا جو ہمارا سلسلہ ہے اس کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ ہم یہ عرض کرنا چاہوں گا، جیسے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کی بات ہوئی، تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو حضور کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ لوگ جنت میں جائیں. اللہ اللہ. لوگ تو جا ہی جہنم کی طرف رہے تھے, انہی کو تو راہ ہدایت دینی تھی. لوگ تو خود بڑھ بڑھ کر بھاگ بھاگ کر دوڑ دوڑ کر جہنم میں گویا چھلانگے لگا رہے تھے. لیکن سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال ارشاد فرماتے ہیں کہ میری مثال تم میں ایسی ہے کہ ایک شخص جس نے آگ جلائی اور لوگ اس میں بڑھ بڑھ کر گر رہے ہیں اور میں اپنی آستین کو اوپر کیے اس میں سے تمہیں پکڑ پکڑ کر نکال رہا ہوں. کیا بات, کیا بات. کوئی آگ میں گرنا چاہے, سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچائیں, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آستین رحمت عالم پلٹے, کمر پاک پہ دامن باندھے, گرنے والوں کو چاہے دوزخ سے صاف الگ کھینچ لیا کرتے. اللہ اللہ اللہ. یہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے مقام مرتبہ عطا فرمایا ہے, تو کامیابی اس میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی جائے, حضور کی سنتوں کی پیروی کی جائے. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہم صحابہ کا انداز دیکھتے ہیں. اب دیکھیے ایک تو وہ بات ہے نا کہ جس سے براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ملے, لیکن یعنی عبادت جس کو کہا جائے, جیسے نماز پڑھ لی, روزے رکھ لیے. حضور کے روزے جب حضور نے صوم وصال شروع کیے تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی شروع کر دیے, پھر وہ ایک خاص معاملہ ہوا. لیکن یہ روزہ رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے کر جانے والا عمل. لیکن صحابہ کا حضور کی اتباع کرنے کا انداز کیسا تھا اللہ اللہ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہیں سے سر جھکا کر اگر گزر رہے ہیں کہ ٹہنی نیچے ہے سر نہ لگ جائے, سید عالم سر نیچے کر کے گزر رہے ہیں, تو جب ٹہنی اوپر ہو گئی درخت بڑا ہو گیا, صحابہ اس کے بعد گزر رہے ہیں پھر بھی سر کو جھکا کے گزر رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ انداز اتباع ہے, یہ انداز محبت ہے جو ہمیں صحابہ اکرام کی زندگی سے ملتا ہے. اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں ترغیب بھی دلاتا ہے اور سنتیں بھی بتاتا ہے, محبت بھی جو ہے وہ دلاتا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے اور مدنی چینل بھی دیکھتے رہیے, دکھاتے رہیے. انشاءاللہ دوبارہ جب یہ ہمارے بنگلہ دیش میں ہونے والے, ڈھاکہ میں ہونے والے دعوت اسلامی کے 3 دن کے سنتوں بھرے اجتماع کی اگلی نشست کا آغاز ہوگا, اس میں بھی آئیں گے انشاءاللہ. اور ابھی آپ دیکھیں گے سلسلہ کھلے آنکھ سے لیلا کہتے کہتے. جی, بنگلہ دیش کے ناظرین کو ہاتھوں ہاتھ اجتماع کی دعوت بھی دے رہے ہیں. بنگلہ دیش کے جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی جو ہے وہ تشریف لے آئیں. ڈھاکہ میں آپ کی راجدھانی ہے, آپ کی کنٹری کی, اس میں آئیں اجتماع پاک میں اور شرکت کریں. سول ایویشن جو ہے وہ گراؤنڈ میں, اور یہ ہے جی ویمان بندر کے ساتھ یہ گراؤنڈ ہے, وہاں پر آپ شرکت کر سکتے ہیں. شاہ جلال انٹرنیشنل ویمان بندر اس کے جو ہے وہ ساتھ ہی ہے سول ایویشن گراؤنڈ, یہاں پر شرکت کریں. اور ابھی دیکھیں سلسلہ کھلے آنکھ سے لیلا کہتے کہتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, نیت المؤمنی خیر من عملی, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے. سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے. اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا, سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا, خاص خاص باتیں لکھوں گا, اول تاخر دیکھوں گا. صبح میری رحمتوں سے بری, میری رحمتوں سے بری, کھلے آنکھ سن لے کلا کہتے کہتے, کھلے آنکھ سن لے کلا کہتے کہتے. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. اس سلسلے میں آپ سبھی کو مرحبا اور خوش آمدید کہتے ہیں. نبی مکرم, نور مجسم, شاہ آدم و بنی آدم, رسول محتشم, بی بی آمینہ کے لال, رسول بے مثال, صاحب جود و نوال, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے
آقا کریم فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، کہ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، درود و سلام کیا مبارک عمل ہے، کیا مبارک وظیفہ ہے، کیا مبارک نسخہ شفا ہے کہ جس کا بیان جتنا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ جس طرح محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شان والے ہیں، یوں ہی محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر مبارک کرنا، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا، یہ بھی ایک شان والا کام ہے، اور درود پاک پڑھنا یہ تو ایک آن بان اور شان والا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سلسلے کا موضوع رکھا ہے درود و سلام، بس یہی آج کا ہمارا موضوع ہے، اور اسی پر انشاءاللہ اسی کی مختلف ڈائمنشنز پر آج ہمارے مبلغین دعوت اسلامی ہمیں مدنی پھول عطا فرمائیں گے۔ حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تنبیہ الغافلین میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے، تحریر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبۃ اللہ المشرفہ کا طواف کر رہا تھا، بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا، ایک نوجوان کو دیکھا، وہ اپنے قدم جب بھی اٹھاتا تھا رکھتا تھا الا وهو يصلي الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھتا جاتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس نوجوان سے کہا، میں نے کہا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں ترکت التسبیح والتہلیل، کہ تم کوئی اور ذکر نہیں کر رہے، صرف درود و سلام پڑھتے جا رہے ہو، کیا اس بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا حضور آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انا سفیان۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ جلیل القدر محدث اور بے مثال صوفی بزرگ تھے۔ اللہ اکبر، کیا کہ ان کی شان بیان کی جائے۔ بہرحال نوجوان نے جب ان کا نام سنا تو عرض گزار ہوا حضور اگر آپ سفیان ثوری نہ ہوتے تو میں یہ راز، یہ ماجرا، یہ واقعہ کبھی نہ بتاتا۔ عرض گزار ہوا حضور میں اور میرا والد ہم دونوں حج کرنے کے لیے روانہ ہوئے، راستے میں میرے والد صاحب بیمار ہو گئے، میں اپنے والد صاحب کی تیمارداری کے لیے رک گیا، قافلہ ہمیں چھوڑ کے سوئے حرمین روانہ ہو گیا، میں اپنے والد صاحب کے ساتھ رستے میں رک گیا، میرے والد جاں برد نہ ہو سکے، میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تو حالت ایسی ہو گئی کہ جو عجیب و غریب تھی، جو الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی، مفہوماً اور حکایت کا مضمون آپ کو سنا رہا ہوں۔ اب کہتے ہیں کہ یہی معاملہ ماجرا تھا، رات کا ٹائم تھا، غلبت عینایا، میری آنکھوں میں نیند آ گئی، میں سویا، میں نے کیا دیکھا، ایک انتہائی عظیم ہستی، نورانی ہستی، اتنا لباس پاکیزہ ہے کہ ایسا پاکیزہ لباس میں نے دیکھا نہیں، اتنا نورانی چہرہ ہے کہ ایسا نورانی چہرہ کبھی دیکھا نہیں، خوشبو ایسی مہک رہی ہے کہ ایسی خوشبو تو کبھی سونگی ہی نہیں۔ وہ میرے والد کے قریب آئے، میرے والد کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، ان کے ہاتھ کا والد کے چہرے پر پھرنا تھا کہ میرے والد کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ دوبارہ میرے والد کے چہرے پر چادر ڈال کے جب واپس جانے لگے، یہ نوجوان کہتا ہے کہ میں ان کے دامن سے لپٹ گیا اور ان سے پوچھنے لگا کہ اس غریب الوطنی کے عالم میں ہم پر کرم کرنے والے آپ کون ہیں؟ اللہ اکبر۔ فرمایا الا تعرفنی، کیا تم مجھے نہیں جانتا؟ انا محمد بن عبد اللہ، میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ حضور نے کہا والد تمہارا جیسا بھی تھا لیکن میری ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑا کرتا تھا، جب اس پر یہ آفت نازل ہوئی اس نے مجھے پکارا۔ حضور نے فرمایا جو مصیبت کے وقت کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا، کثرت کے ساتھ زیادہ درود و سلام پڑھنے والا کسی مصیبت میں گرفتار ہو اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی امداد کو پہنچ جایا کرتا ہوں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھیے درود پاک کی برکت سے کیسا کرم ہوا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفقت نصیب ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی یہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔
आज के सिलसिले का एक यूं कह लें कि मौजू भी है और हमारी एक इंटेंशन भी है, हमारी एक नीयत भी है कि काश हम भी कसरत के साथ दुरूद सलाम पढ़ने वाले बन जाएं। दुरूद सलाम पढ़ने का ज़ौक, शौक ये हमारी आदत बन जाए। सुभान अल्लाह। ये आज की कुछ नीयतें भी हैं। मुबल्लिगीन दावत इस्लामी मौजूद हैं, इंशाअल्लाह इनके मदनी फूल होंगे, कारी साहब भी हैं, तिलावत कलाम पाक भी होगी, नातें भी होंगी। आज तो मौजू ऐसा प्यारा मौजू है कि इसमें खुद ब खुद भी कलाम नात खान हमारे शामिल करते रहेंगे, कुछ मेरा भी इनपुट होता रहेगा, मजीद मदनी फूल भी जारी और सारे रहेंगे। नियत करते चले जाएं कि अल्लाह की रजा के लिए, सवाब कमाने के लिए सिलसिले में अव्वल ता आखिर शामिल रहेंगे और नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र सुनकर, आका करीम अलैहि सलातु वस्सलाम का मुबारक जिक्र सुनकर अपने दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा करेंगे और दुरूद व सलाम पढ़ने की आदत भी बनाएंगे। आइए अभी सुनते हैं तिलावत कलाम पाक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वअना रब्बुकुम फ़अबुदून। वतक़त्तअू अम्रहुम बैनहुम कुल्लुन इलैना राजिऊन। फमन यअमल मिनस्सालिहाति वहुव मुमिनुन फला कुफ़्रान लिसअयिहि वइन्ना लहु कातिबून। इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदह इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम वअना रब्बुकुम फ़अबुदून। वतक़त्तअू अम्रहुम बैनहुम कुल्लुन इलैना राजिऊन। फमन यअमल मिनस्सालिहाति वहुव मुमिनुन फला कुफ़्रान लिसअयिहि वइन्ना लहु कातिबून। वहरामुन अला क़र्यतिन अहलकनाहा अहलकनाहा अन्नहा काफ़िरून। वइन्ना लहु कातिबून। वहरामुन अला क़र्यतिन अहलकनाहा अन्नहा काफ़िरून। वहरामुन अला क़र्यतिन अहलकनाहा अन्नहा काफ़िरून। वइन्ना लहु कातिबून। वहरामुन अला क़र्यतिन अहलकनाहा
حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون صدق الله العظيم. اللہ جزائے خیر دے آپ کو ماشاءاللہ. بڑے احسن انداز سے قاری صاحب نے تلاوت کی ہے. اللہ برکتیں عطا فرمائے. آئیے بھی کلام شامل کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ دو نعت خوان اسلامی بھائی ہیں, عظیم بھائی بھی ہیں اور میلاد رضا بھائی بھی ہیں. آج کلام میلاد بھائی سنتے ہیں. تو آج جی کون سا کلام سنائیں گے حضرت؟ کوئی بھی کلام جو آپ کو اچھا لگے. مرحبا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو, گر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, ارے بگڑے بھی بنا دیتا ہے. بس نام محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بغروبر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بغروبر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے شاہ بغروبر مدینے میں. میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں. میں پہنچوں کوئے جانا میں گرے چاک سینہ چاک. میں پہنچوں کوئے جانا میں گرے چاک سینہ چاک. ارادے کاش مجھ کو شوق
تڑپا کر مدینے میں، ہم مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بیشتر مدینے میں، میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے، میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے، سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں، نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے، بس یہ سعادت دے، نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے، بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں، پائے تبلیغ سنت تو جہاں رکھے، مگر کاش میں خوابوں میں پہنچتا ہی رہوں، اکثر مدینے میں یادوں میں پہنچتا ہی رہوں، اکثر مدینے میں، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں۔ سبحان اللہ، وہ مدینہ، اللہ اکبر، کیا کیا بیان کروں میرے مدنی چینل کے ناظرین، وہ مدینہ جس کے 100 نام ہیں، 100 نام کتاب کے اندر، اور کتاب نام بھی، نام کی وجہ تسمیہ بھی، یہ کیوں ہے؟
اللہ اکبر. میں نے الحمدللہ مطالعہ کیا ہوا ہے اس موضوع کو, ابھی جو ہے وہ نہیں چلانا, یہ پورا انشاءاللہ سلسلہ کرنا ہے اس کے اوپر. بہرحال ایک بات جو لکھی ہے محدثین نے, وہ میں یہ ضرور کہوں گا, اردو کتاب نہیں ہے, مترجم کتاب ہے, حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی مبارک جذب القلوب الی دیار المحبوب. اللہ اکبر سبحان اللہ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ذوق کے اندر, شوق کے اندر, جوش کے اندر بندہ کچھ چیز بھول بھی جاتا ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمارا ذوق, جوش اور سوز یہ سب کچھ سلامت رکھے, اور ایکوریسی بہرحال اس میں ہونی چاہیے. تو بڑا پیارا ذکر خیر کیا ہے مدینہ طیبہ کا, انشاءاللہ اس کو بھی بیان کرنا ہے. ایک بات جو لکھی وہ یہ ہے کہ جس چیز کے نام جتنے زیادہ ہوں اتنا ہی اس کا شرف جو ہے یہ بھی زیادہ ہوتا ہے, اس کی قدر و منزلت کے اندر, اس کی رفعت و شان کے اندر اتنا اضافہ ہوتا ہے. جتنے نام زیادہ اتنی اس کی شان زیادہ. تو بہرحال مدینہ طیبہ وہ مبارک علاقہ جس کا نام خود محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رکھا ہے. سبحان اللہ. امیر سنت نے تو بات ہی ختم کر دی. مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا, رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں. بہرحال آج کا جو موضوع ہے درود و سلام, اس موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. مبلغ دعوت اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی راشد بھائی کیا فرما رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی عظیم الشان عمل درود پاک, درود و سلام, جی جس کی فضیلت اور جس سے متعلق مدنی پھولوں کا انشاءاللہ سلسلہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اس امت پر بڑے فضل و احسانات فرمائے ہیں, اور انہی فضل و احسانات میں سے ایک درود پاک کی بھی برکت ہے کہ اس درود پاک پڑھنے سے امتی کو وہ فوائد حاصل ہوتے ہیں دنیا اور آخرت میں کہ عقلیں دنگ رہ جائیں. واہ. سلمان بھائی, مسلمان جو بھی نیک اعمال کرتا ہے, اب اس میں نیت بھی کار فرما ہوتی ہے, اخلاص کا بھی عمل دخل ہوتا ہے, اور کوئی بھی عمل ہو, نماز ہو یا حج, زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ, جملہ عبادات ہوں, معاملات ہوں, تو ان میں دو چیزوں کا احتمال اور پہلو ہوتا ہے کہ کبھی تو وہ رب تبارک و تعالیٰ کی, ویسے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عمل قبول ہوتا ہے اچھی نیت سے کیا جائے, لیکن بسا اوقات نیت میں فساد کی وجہ سے, ریا کے شامل ہونے کی وجہ سے, نیت درست نہ ہونے کی وجہ سے, یا امر خارج کی وجہ سے بندے کا عمل بسا اوقات مقبول نہیں ہوتا, رد کر دیا جاتا ہے. تو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی شامی میں رد المحتار میں فرماتے ہیں کہ کل الاعمال فیہ المقبول والمردود. کوئی بھی عمل ہو جو بندہ مومن کرتا ہے اس میں قبول اور رد کا احتمال ہوتا ہے, کہ قبول ہو یا نہ ہو, یہ دونوں باتوں کا پہلو ہوتا ہے. یہ بندے کی نیت اور بندے کے اپنے فعل پر موقوف ہے. لیکن فرماتے ہیں الا الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, سوائے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی, کیونکہ یہ ایسا عمل ہے کہ فإنها مقبولۃ غیر مردودہ, کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ایسا عمل ہے جو ہر حال میں قبول ہے, کبھی رد نہیں کیا جاتا. سبحان اللہ. اور درود پاک پڑھنا, اب اس کے متعلق علماء نے یہی روایت علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے المقاصد الحسنہ کے اندر بھی ذکر فرمائی. ماشاءاللہ. درود پاک پڑھنے کی علماء نے درجہ بندی فرمائی کہ کب پڑھنا فرض, کب واجب, اس کو میں بیان کرتا ہوں, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر جو رحمت ہے انشاءاللہ اس کا بیان اعلیٰ حضرت کے کلام سے میں ذکر کروں گا. سبحان اللہ. علماء نے جو درجہ بندی فرمائی, صاحب بہار شریعت نے بھی جس کو بیان فرمایا کہ عمر میں, زندگی میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا یہ فرض ہے, اور ہر جلسہ ذکر میں درود پاک پڑھنا واجب, خواہ خود نام لے یا دوسرے سے لے. اور اگر ایک ہی مجلس میں, ایک ہی جلسے میں ایک سے زیادہ مرتبہ ذکر خیر ہوا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا, تو اب ایک مرتبہ پڑھنا واجب اور اس کے بعد پڑھنا یہ مستحب ہوگا, اور اس وقت اگر نہ پڑھ سکا تو دوسرے وقت میں اس کو پڑھ لیا جائے. اب یہ تو پڑھنے کے اعتبار سے, احکام کے اعتبار سے ہے کہ ایک مرتبہ زندگی میں پڑھنا فرض, ہر جلسہ ذکر میں پڑھنا واجب, اور ایک سے زیادہ مرتبہ ذکر ہو تو پڑھنا مستحب. یہ درجہ بندی احکام کے اعتبار سے ہے. رہا درود پاک پڑھنے کا ثواب, تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا حکم اپنے بندوں کو دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب صلو اور سلموا یہ دونوں امر کی صیغے ہیں, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب بھی بندہ, جب بھی امتی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے گا, اگرچہ وہ فرض, واجب اور مستحب کا درجہ اپنی جگہ,
لیکن جب بھی درود پڑے گا، جتنی مرتبہ بھی درود پڑے گا، اللہ تعالیٰ کی اس حکم کا امتثال یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کہلائے گا، اور ہر مرتبہ اس کو فرض درود پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی۔ جی خرم بھائی، اس طرح ہمارے راشد بھائی نے فرمایا کہ صراحتاً قرآن کریم میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت مبارکہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اسی طرح جو ہے آیت مبارکہ ہے کاف ہا یا عین صاد، جی یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں اس حوالے سے لکھا کہ بعض علماء متکلمین جو ہے اس آیت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اس میں جو آیت مبارکہ میں جو کاف ہے اس سے مراد ہے کفایت، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے۔ اس میں ہا ہے، اس سے ہا سے مراد ہے ہدایت، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ شتا اس میں جو ہے یا سے مراد ہے تائید، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت کے ساتھ آپ کی مدد تائید فرمائی۔ اور اس میں جو ہے عین سے مراد ہے عصمت، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں کے شر سے آپ کو بچائے گا۔ اور صاد سے مراد ہے صلاۃ یعنی درود بھیجنا، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی پیاری بات ماشاءاللہ بیان کی ہے۔ جی آپ صاحب، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا یہ وہ امر اور وہ کام ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے والد گرامی رئیس المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے عام طور پر جتنے حکم ارشاد فرمائے، جتنی چیزوں کو ذکر فرمایا، اس کے اندر فرماتے ہیں پہلے امر ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی دیگر معاملات کو ذکر فرمایا جاتا ہے۔ لیکن درود و سلام وہ کام ہے، ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالی نے پہلے اپنا اور فرشتوں کا فعل ذکر فرمایا اور پھر امر ارشاد فرمایا مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے۔ ارشاد فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، بعض اوقات فرمایا کہ اگر کوئی بادشاہ اپنی رعایا سے یا لشکر سے حکم کہے، کسی بات کے کرنے کا حکم دے، تو اب وہ جانتے ہیں کہ ایک بار اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس کے بعد ہمیں اختیار ہے ہم کریں یا نہ کریں۔ اور فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بار حکم کے بعد بندہ اس کام کے اندر سستی کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن جو لوگ سمجھ اور عقل والے ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کے جو مقربین ہیں وہ اس کام کے اندر ہر وقت مصروف ہیں، بار بار یہ کام کر رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بات کے اندر بھی سستی کا امکان تھا جب بندہ یہ دیکھتا ہے کہ جو مقربین بارگاہ الہی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتے، وہ ہر وقت اس کام میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے میں مصروف ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں وہ سستی کو چھوڑتے ہیں اور امتثال امر الہی، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی